Okay, jadi the thing is that bila saya fikirkan tentang frequencies ni kan, saya memang banyak fikir tentang frequencies ni, saya fikir tentang getaran ni, and I started to understand that saya actually first started to deal with frequencies dah lama, lebih dari 30 tahun yang dulu, maybe even earlier. So I thought that sebab apa? Tak ada orang yang please mute yourself. Ya? I don't know why I tak boleh nak mute semua orang. I tak tahu kenapa. So usually I can group mute everybody, but somehow or other I cannot group mute everybody. So you all kena mute yourself lah, please. I don't know why I cannot mute everybody. Tak tahulah kenapa. Okay, jadi I'm going to start dia punya share screen. And kita akan go to the vibrational frequency lah yang ni. Nampak kan? Okay, nampak ya? So I'm going to start the slideshow from the beginning. Okay, so it's about frequencies that heal. And actually it's about frequencies in What? Please lah, mute yourself, please. Where? I tak boleh nak mute kan. I don't know what the setting is, but I just can't mute. I can't mute. I don't know why I cannot mute. Mute everybody, but I can't mute. I don't know why. Oh, tak dapat dah. I dah mute dah. Okay, ya, bila you tak mute ya, so what happens is that bila saya nak cuba cakap, macam ada orang lain pun bercakap sama. So since you came to my webinar sebagai tetamu, please jaga adab ya. So jangan kacau webinar ni dengan bercakap. Okay? Either you pay attention ataupun kalau there are many people in the room, you mute yourself so that you punya suara tak masuk dalam video. Okay? Okay, jadi saya akan mulakan. So, apa ya nak cakap ni? Ni, this is Albert Einstein. Kita memang selalu ramai orang yang quote Albert Einstein. And Albert Einstein kata, the future of medicine. I don't know what I'm going to do about this. I'll suruh mute everybody. Mute. Kalau you all cannot mute yourself, I'm going to not allow you to unmute. Maknanya tak boleh tanya soalan. Okay? So please try to keep the order. Jaga adab. Alright. Okay, jadi Albert Einstein dia kata that the future of medicine memang dalam frequencies. And he's a visionary. Dia macam so he's a visionary, you see. And being a visionary, dia cakap something that is actually we are going towards it. Kita memang ke arah sana. Tetapi you tahulah kan, present day, the pharmaceutical industry try to control everything. And of course, bila kita nak cakap pasal frekuensi apa semua tu, it's very difficult pasal dia control the medical, perubatan dia control. But still, some research does go through. Some research does go through. So even though dia control perubatan, tetapi people are finding ways, and lagi lama lagi banyak data that comes in and research that comes in, and they will not be able to deny it anymore. Tetapi because you can't control energy, you can't control vibration. Sebab tu dunia sekarang dengan dia punya gila nak control everything and make everybody buy things and this and that and the other, menyebabkan the real medicine ataupun the real science tak boleh nak go through. Okay, but today I'm not going to talk about the alat frequencies because I want to focus on ourselves and how we, all of us, have our own vibration. And kita boleh tengok how in our life
bila kita have the right vibrations, we will be able to, apa orang kata, become a more balanced person and more able to use apa yang Allah bagi kat kita untuk berjaya dalam kehidupan. Okay? Right. So vibrations ya. Sorry, saya punya slides ni because biasalah kalau I don't have the time, my slides will be in English lah. Tapi tak apa, I cuba cakap BM as much as I can lah. So debaran jantung kita, our heartbeat, our degupan jantung, kita punya rate of breathing, rhythm pernafasan, and then antara circadian rhythm tu antara malam dan siang. Malam dan siang. Jadi kalau kita ingat ya, malam dan siang, bulan, tahun, all this memang banyak disebut dalam Quran. Dalam Quran banyak ayat-ayat tu yang mengatakan bahawa dalam ni semua adalah ayat ataupun message from Allah to us. Okay. Jadi yang besar-besar tu yang macam circadian rhythm, breathing, heartbeat ni apa semua is something that kita boleh rasa sendiri kan. Even the ECG can detect our electricity in the heart apa semua kan. But apa yang kita tak sedar adalah ada vibration yang lagi kecil yang berlaku dalam badan. Dan dia berlaku dekat dalam setiap sel badan dan lagi kecil pada sel dalam setiap atom. Jadi maknanya vibration ni adalah nano yang berlaku keliling kita ni. Everything is in vibration. Everything is vibrating. Everything is vibrating. Okay? Everything is vibrating. Alright? So this vibration, dia ada mengeluarkan electromagnetic energy. So dalam kajian research, they found that this electromagnetic energy menyebabkan perubahan dalam sel. Okey, jadi perubahan dalam sel ni akan pengaruh fungsi badan kita. Jadi ini yang dapat dikaji adalah bahawa molekul setiap organ dia ada dia punya frekuensi tersendiri. Dan kadar vibration itu, rate ataupun dia punya kelajuan, dia boleh speed up ataupun dia boleh slow down. Dia boleh speed up and dia boleh slow down. Okay? And apa yang mengaruhi this vibration? What will influence this vibration? Okay, apa yang akan menyebabkan vibration ni berubah-ubah? Okay? Jadi kita tahulah mesti ada vibration yang optima dan vibration yang tidak optima. Kalau laju sangat tak optima, kalau slow sangat tak optima, tapi dia ada a certain optimal range. So apa yang pengaruhi vibration ni supaya dia boleh jadi optima? Okay? Alright. So kajiannya, this is not a scientific paper, so I tak tunjuk kat you lah research ni daripada mana apa semua. Tetapi kalau you nak tanya, nak korek, kita carilah. Okay? So orang yang kaji memang dah tahu. In fact, pakar-pakar psikologis apa semua, saya sebagai homeopath, memang saya selalu tekankan bahawa you punya pemikiran dan you punya perangai akan ganggu badan. Tu yang sebab saya dah bagi tahu kepada orang-orang yang takut sangat-sangat dengan vaksin ni, and then dapat pula tekanan sana, tekanan sini, tekanan situ. Silap-silap, emosi yang bergejolak tu is worse than kesan sampingan vaksin. Why? Because you undergo such huge pressure sebab you menungkak arus that it cause more harm to your body than actually taking the vaccine. Saya bukanlah nak kata kita don't have to fight for our rights. Memang kita patut fight. But you kena tengoklah badan you. Kalau you nak fight, then you kena tahan apa yang berlaku and you kena teguh.
Emosi you tak boleh terganggu, tak boleh tergugat. Anxiety you tak boleh naik up the roof. Okay? Jadi pemikiran yang risau, depression, dia akan keluarkan hormon stres. Dan hormon stres tu boleh menyebabkan jantung kita berdebar. Okay? And of course dia ada vibration yang bagus. Vibration yang bagus dia akan menyebabkan kita lebih tenang. Okay? I will go through the things that can help and the things that can harm your frequency, your body frequency. Okay? Okay, jadi saya dah cakap tadi yang tentang dia boleh slow down or speed up processes in the body, cellular things, apa semua. And even kita punya surrounding. You perasan tak? Selalunya kita memang seronok nak pergi bercuti, apa semua, happy, apa semua. Tapi you pernah tak rasa macam bila you sampai kat rumah je, when you reach your house, suddenly your body feels relax. Ataupun bila you dah pergi berjalan apa semua ni 2-3 hari tak boleh nak berak. Sampai je kat rumah, masuk aja gate dah rasa nak terberak. And then you pergi, bila you duduk kat your own bilik air, suddenly you rasa betul-betul lega. So even the body function dia boleh berubah bila kita ada dalam keadaan feeling relaxed. Okay, and likewise bila kalau kita ada dalam situasi yang pelik, yang susah, yang mencabar apa semua, dia akan menyebabkan kita akan rasa tegang. Okay? So, kita kalau nak pergi mana, nak buat apa, kita kena tune diri kita to accept the changes so that dia tak mengganggu kita punya fungsi badan. Okay? Jadi sebab itulah yang these past 2 years dalam keadaan tak normal bila kita punya pergerakan dikongkong, lepas tu undang-undang macam-macam yang pelik-pelik berlaku. Lepas tu dengar pula orang tu mati, orang ni mati, dan dan sebagainya. Itu yang menyebabkan kita rasa macam apa? Very, very stressed out. Okay? So, kita nak tahulah how are we going to change all that? How are we going to improve kita punya diri kita ataupun alter ataupun ubah supaya kita tak tergugat. Okay? Alright. Ayo, kenapa dia tak mau advance? Next slide. Okay. Jadi, kalaulah kita boleh ubah kita punya mood susah hati ke jadi mood relax. Kalaulah kita boleh ubah kita punya kadar penghadaman yang ganggu ataupun yang menyebabkan kita rasa sakit. Kalaulah kita boleh ubah immune system kita supaya kita tak mudah nak demam. Boleh tak? Kalaulah kita boleh capai kita punya apa orang kata matlamat kita, our goals in life, kita punya ambitions dengan mudahnya. Nak tak? Jadi maknanya kalau kita nak buat ini semua, kita kena belajar untuk nak betulkan kita punya vibration. Okay, I'm going to go back to this one. Okay, jadi kalau kita ada rasa happy, rasa aman, and rasa macam redha, dia akan menyebabkan vibration kita tinggi. Dan vibration tinggi atau vibration tinggi dan halus adalah lebih baik daripada vibration yang rendah dan kasar. Because marah, patah hati, depression, dia akan jadi rendah dan kasar dan ini menyebabkan badan kita akan terjejas.
Okay. Saya nak bawa lah beberapa, because why? Dia selalu ingat, oh ini kenapalah orang Islam tak ada ya? Kenapa semua ni daripada orang non-Muslim? Why is it? Sebenarnya dalam Islam memang semua yang kita disuruh buat tu adalah untuk refine kita punya vibration. Dan sikap-sikap yang kita disuruh lakukan adalah untuk naikkan dan tingkatkan kita punya vibration. Jadi saya nak baca sikit lah tentang Hazrat Inayat Khan ni. Hazrat Inayat Khan dia Sufi, he's a Sufi, Muslim dan orang tasawuf. Okay? Dan dia dilahirkan di Baroda, India. Dan dia punya ilmu adalah ilmu vina ataupun satu alat muzik, di mana bila dia main alat muzik tu, orang dengar je tak ada wording, tak ada apa, dia boleh menangis. Pasal apa? Pasal dalam muzik tu ada getaran-getaran yang timbul daripada jiwa Hazrat Inayat Khan yang suci bersih, dan itu yang menyebabkan his music can move orang punya heart. And dia dalam buku dia, The Mysticism of Music, Sound and Word, dia kata music adalah untuk bagi kita jadi musical. What does it mean? How to be musical? To be musical is to be in harmony. Sebab kita tahu, to carry a good tune, dia punya nada tu kena betul. Kalau tak betul, kita off key. Jadi bila nada tu betul, that is good music. Okay, jadi dia kata, music of our being is the betulnya the pure notes of our thoughts, of our words, and of our perbuatan. So sepatutnya kita boleh mengharmonikan, dan memang jiwa kita nak harmoni. Jiwa kita memang nak sangat harmoni. And dia kata juga bahawa the tragedy of the world, yang malangnya dalam dunia ni adalah dalam seorang individu dan dalam kebanyakan orang tidak ada harmoni. And dia kata harmoni kena datang daripada diri kita sendiri. Kita jangan kata, ni tak harmoni, ni tak harmoni, ni tak harmoni. Tapi sebenarnya yang harmoni yang kita nak tu mesti datang daripada dalam diri kita. Kita yang kena jana. Kita jangan expect orang lain nak jana. Kita yang kena jana dulu. Bila kita dapat jana dalam dunia yang herok-pekok, dalam dunia yang pincang, dalam dunia yang orang tak siuman, orang yang incongruent, kita yang kena generate the music of our thoughts, music of our words, and music of our actions. Alright. Ni Hazrat Inayat Khan. Okay, Hazrat Inayat Khan dia dah meninggal lama dah. Tak silap saya dia meninggal tahun berapa? 1925. I can't remember. 1940, something like that, but he died a long time ago. Okay. And dia sebenarnya the reason why senang kita nak baca penulisan dia adalah sebab penulisan dia banyak dalam bahasa Inggeris. Because he moved to the West. And sebenarnya bukan dia yang tulis. Dia bagi macam kuliah, orang tolong transcribe. Mak Saleh tolong transcribe. Dia ni adalah seorang yang orang putih suka. Tapi saya suka baca penulisan dia sebab it comes from his pure heart. And senang saya nak faham sebab my English okay lah. Boleh katakan kalau Arabic ke, dia tulis dalam bahasa Urdu ke, matilah saya nak faham. Okay. Sebenarnya dia ni daripada keluarga bangsawan dekat Baroda tu. Alright, he died quite young, 46 years old. I don't know why I can't press it down. I can't click down. I have to keluar baru boleh. Keluar pun tak nak. Okay, macam mana nak buat ni? Dia tak nak turun. Dia tak nak ke bawah.
Sorry ya, I kena stop share sekejap. Oh, padahal lah. Sekejap, I try again. Sekejap ya. Okay, so saya tak buat full screen lah ya. Go to the next one. Hazrat ingatkan juga syorkan bahawa kita ni kena pergilah. Pergi ke pantai, pergi ke hutan, pergi ke ladang, pergi dekat nature. Sebab dia kata the rhythm, the frequencies yang ada dalam tempat-tempat yang natural, especially tempat-tempat yang tidak ada pencemaran, without any pollution, without any toxicity apa semua, adalah tempat-tempat yang mana jiwa kita punya frekuensi akan getaran kita, vibration kita akan jadi getaran yang vibration yang optima. This is what he said. Okay, other than that, dia juga cakap bahawa setiap manusia tu dia ada vibration tau. Sama ada vibration dia halus ataupun vibration dia kasar. And dia kata perkataan kita ni, our words, dia kan tak semua orang akan faham apa yang kita cakap. Sebab kalau getaran kita lebih tinggi daripada orang yang nak dengar tu, dia tak faham. Okay? And the thing is that it's not that people can hear your words sahaja. It's not just the words. You see? It's not just the words. Sebab bila kita bercakap, otak kita pun berfikir. Jadi kita punya minda ni, dia ada getaran dia sendiri, and bila kita bercakap tu, kita bukan bercakap dengan perkataan sahaja, tetapi kita bercakap dengan jiwa kita, the whole of ourselves. We are thinking, we have this intention, niat kita, semua tu akan sampai. Semua tu akan sampai. Dan Hazrat Inayat akan kata that the vibration of the mind, getaran yang ada dalam otak kita ni sebenarnya lebih kuat daripada perkataan tu sendiri. So dia kata keikhlasan tu bila kita cakap straight from our hearts, bila kita punya niat tu suci, bersih, that is stronger than the words that you speak. Alright. Hazrat Inayat kan dia juga cakap tentang daya tarikan manusia, ya, magnetism dia kata. And dia kata bahawa manusia yang jiwa dia tu hidup dan jiwa dia ada getaran yang fine, and dia punya niat, dia punya come from that pure place of that pure place inside which is connected to Allah, then that getaran tu, that magnetism is, dia akan ada daya untuk attract orang dan ajak orang untuk kebaikan. Ajak orang. Dan memang kalau kita fikirkan, dia kata daya tarikan ataupun the magnetism of the soul adalah sebenarnya magnetism yang ada pada Rasulullah SAW, whereby dia dah tak ada dah lama, tapi bila kita ingat tentang dia, bila kita selawat tu, ada orang yang bila dia selawat, dia akan menangis sebab dia rindu Rasulullah. Dia rindu Rasulullah. Pasal apa? Pasal getaran Rasulullah, the magnetism of the soul, it reach beyond the grave. Beyond the grave. Sebab tu kita dapat rasa getaran tu. Getaran of the soul. Okay?
Alright, I nak baca chat ni, ada orang bagi message ke? Okay, tak ada apa-apalah nothing much Waalaikumsalam. Alright. Okay, so you understand that much, What more can I say? So vibrational energy experts, yalah, memang adalah orang-orang yang I will actually introduce you to some people who are in these modern times. They are the people who have actually did something, did research, did that, this, and menyebabkan kita senang, kita dapat menikmati cara-cara rawatan yang boleh membantu kita punya badan untuk nak sembuh. Certain emotions and thought patterns such as joy, peace and acceptance create a high frequency. Yang ni saya dah cakap, kenapa dia ada lagi ni? Okay, jadi how to change your vibrational energy? Yang ni yang kita interested sebenarnya. Yang ni yang kita interested. Breath work. Okay, breath work. This Hazrat Inayat Khan, dia ada banyak mengajar breath work. If you are interested in the breath work yang Hazrat Inayat Khan ajar, saya memang dah belajar lah. I actually went for classes and I learned how to do the breathing yang boleh betulkan kita punya vibration. And then of course kita orang Islam, kita ada zikir, kita ada solat, dan zikir dan solat tu kalau kita buat yang cara yang betul kalau kita buat cara tak betul memang tak ada apalah kan. Tapi kalau kita buat cara yang betul, if you did it right, memang you will get the benefit, okay, of the solat. In fact, kalau saya penat sangat, saya notice that kalau saya dapat solat, penat saya boleh hilang. Sebab daripada solat tu saya dapat some kind of, it's not some kind lah, it is satu tenaga yang bukan datang daripada diri kita, tapi datang daripada Rabbil Alamin. Okay. Ini saya pernah buat kelas Saya pernah buat kelas redha, syukur, tawakal. Dan sebenarnya there's another one, murah hati. Murah hati. Saya nak agak, I tak boleh nak judge, but what I do notice about myself is that saya memang I'm generous with my knowledge. Generous with my knowledge. Jadi saya memang senang hati bagi ilmu, dan kalau macam kelas-kelas macam ni saya bagi free, dan kadang-kadang kalau saya letak bayaran pun saya letak bayaran sikit sahaja sebab saya nak komitmen daripada peserta. Pemakanan. Yang ini saya antara benda yang saya selalu tekankan. Tetapi mungkin kita tak sedar to what extent makanan ni boleh ganggu gugat kita punya vibration Sebenarnya orang yang prepare food, tetapi bila dia prepare food tetapi hati dia gelap dan hitam, dia pun boleh kacau kita punya orang yang makan. Dia boleh kacau kita orang yang makan. Satu. And then kita memang kata orang Islam, kita kalau nak sembelih binatang apa semua, kita kena bismillah, kita kena ada niat, dan kita kena ada cara dengan itu akan menyebabkan daging yang dihasilkan tu adalah daging yang tidak merendahkan kita punya vibration. Dan apa yang ada dalam that animal kan, macam kalau pengusaha tu menipu kita, dia masukkan chemical macam-macam kat dalam makanan tu, itu pun boleh rendahkan kita punya vibration, pencemaran tu. Dan kita juga tahu bahawa kalau kita makan makanan yang asli semula jadi, macam buah dan sayur yang segar, especially kalau yang you tanam sendiri, bila you prepare your food, bila you prepare your own food, bila orang yang you sayang prepare the food, dalam makanan tu ada kasih sayang, ada vibration yang positif. Dan makanan itu is very nourishing. Very, very nourishing. Lainlah pula kita kalau makan makanan orang yang kuat maki, yang don't care apa semua. I'm not talking about kotor ke bersih. Kotor ke bersih itu kadang-kadang okay, dia boleh buat bersih apa semua. Tetapi how that person punya niat masa dia prepare the food, that is actually so
important, tapi kita tak perasan. Kita tak perasan kenapa lah lepas makan ni mood tak baik. Kenapa lah lepas makan ni nak marah dan sebagainya. Rupanya pasal makanan tu disediakan oleh orang yang tengah marah masa dia sediakan makanan tu dan sebagainya. Ataupun dia nak menipu kita, dia pakai daging low quality dan sebagainya. Susah kita nak buat ni kan, pasal apa ni is something that kita tak boleh. Even saya kena makan luar juga, because sometimes kita tak ada masa nak masak dan sebagainya, kita terpaksa makan luar. But I will notice that I lebih suka makan daripada sini ataupun daripada sana. Mungkin secara tak langsung kita rasa macam makanan tu tak menjejaskan kita dan kita suka makan tu. Okay, the other one is memang as I sebut tadi, adalah alam sekitar, nature, gunung ganang, sungai, laut, tempat-tempat yang orang pergi bercuti selalunya lah, tapi yang ada pokok, ada binatang, ada air dan sebagainya. Then yang boleh tingkatkan juga vibration adalah orang yang sayang kita. Orang keliling yang sayang kita, yang faham kita, yang bagi kerjasama dengan kita, yang belai kita. Dan boleh saya katakan, kalau kita hidup dengan orang yang tak peduli, memang kita punya tendensi kita akan senang jatuh sakit. Ada dekat mereka ada orang yang tengah dia orang pernah tengok dia kata anak-anak yatim yang duduk dalam orphanage, baby tu, yang mana tidak ada siapa belai, dia orang cepat mati je. Dia datang, orang tu bagi makan, bagi ni, salin, tapi tak pegang, tak menyanyi kat dia, tak belai, tak ajak, tak acar dan sebagainya. Memang dia boleh mati ataupun dia sakit dan mati. Okey, tetapi bila anak-anak kita yang kita main dengan dia, kita dukung dia, bila dia menangis kita just pay attention cepat-cepat, kita peluk dia, kita sayang kat dia, memang dia akan lebih sihat. Dan ni yang sedihnya sekarang ni banyak mak bapak yang tak peduli anak-anak, ataupun mak sayang tetapi ayah garang dan sebagainya. Especially yang kahwin sebab dah mengandung dan sebagainya. Kita boleh nampak lah Dan anak-anak ini dia akan membesarkan dengan getaran yang tak betul. Dan dia akan dapat penyakit-penyakit mental dan emosional, borderline personality, bipolar, even schizo dan sebagainya. Partly, bukan whole, pasal ada faktor-faktor lain yang main peranan, but partly this is actually caused by layanan yang tak sempurna. Okey, layanan yang tak sempurna. Saya tak tahu nak cakap tentang yang pasal layanan dan sebagainya, sebab saya terima banyak sangat pesakit yang ada masalah emosi yang timbul daripada orang yang dalam rumah dia sendiri, yang mana orang tu buat tak betul. Selfish people, yang mana they just care about themselves, they're not bothered by what you feel, your emotions ke apa ke. Banyak sangat kat sana tu And selalunya bila saya dengar cerita pengadu ataupun pesakit saya ni, I realise that orang yang dia cakap tu, they themselves are not well, they are sick. Jadi bila saya cakap, puan, saya rasa suami puan ni ada masalah. Lepas tu dia akan jawab, betul doktor. Dia mak bapak bercerai masa dia kecil, lepas tu nenek dia yang jaga, mak dia tak pedulikan dia, bapak dia tak. So kita dah tengok kat situ that kind of situation akan menyebabkan dia menjadi seorang dewasa yang banyak sangat masalah emosi dan tidak dapat bonding dengan orang yang terdekat, maknanya dengan isteri, dengan anak dan sebagainya. How do we correct that? Itulah dia. It has to come from yourself. Kalau the healing, it has to start with you. You are the one who has to start it. You can't expect orang yang tak betul tu. Kalau boleh, you push dia untuk dapatkan healing. Tapi kalau you tak boleh nak push dia dapatkan healing, dan kita gunalah kita punya alat membantu tu, yang zikir, solat, redha, syukur, tawakal dan generosity tu, murah. And then cuba bagi kat dia makanan yang bagus-bagus
orang yang tak betul ni, kita bagi kat dia makan makanan yang baik-baik, yang kita prepare dengan penuh kasih sayang, dan mudah-mudahan Allah izinkan dia boleh sembuh daripada penyakit jiwa itu. Jadi tadi saya cakap tentang amalan-amalan yang kita boleh buat sendiri, ya. Jadi sekarang ni saya ceritakan tentang terapi pula. Ruqyah iaitu macam Darussyifa apa semua, banyak yang perubatan Islam. This is actually a form of vibrational energy. Ayat-ayat yang dibaca tu dengan rhythm dia, dengan rentak dan sebagainya adalah healing. Okay. Jadi saya memang banyak dengar, ya, orang kalau walaupun dia bukan penyakit dia bukan penyakit hantu syaitan, dia masih boleh sembuh, ya. Tak semestinya, ya, kalau you pergi perubatan Islam ni, tak semestinya is because of ada jin masuk je. But I know lah banyak ustaz-ustaz ni akan bagi tahu ada jin. Satu kali tu pesakit saya dapat panic attacks, ya. And then I asked her, what happened actually? What happened? Dia kata dia ni migraine. She has a pretty chronic migraine. So dia pergilah jumpa satu ustaz ni. And then ustaz ni, actually you don't have to say such things. Tapi ustaz ni dia kata apa? Oh ni you sakit kepala ni sebab ada jin, dia korek you punya otak. Sebab tu you sakit kepala, sebab ada jin korek otak. So bila this girl dengar kata ada jin korek otak, dia percaya, dia percaya. Kalau saya tak percaya lah. Dia percaya sangat-sangat, and what happened is that dia dapat paranoia, dia macam all the time dia duk rasa macam ada jin tu duk korek otak dia, and then dia dapat panic attack, jantung berdebar, takut, tidur tak boleh dan sebagainya. Tak jam tu yang dia datang jumpa saya. So you see, kalau you nak pergi rawatan Islam, perubatan Islam ni, cari orang yang betul-betul lah. Jangan cari orang yang kata ada jin korek otak. Okay, healing touch. Healing touch ni adalah, saya tak nak letak nama lah kan. Sebab banyak sangat modaliti yang guna tangan untuk sembuh. And even Rasulullah guna tangan untuk sembuh. Dia akan letak tangan dia ke tempat yang sakit. Dan masa Rasulullah SAW nak meninggal dan dia ada sakit bagian-bagian, Sayyidatina Aisyah ambil tangan Rasulullah sendiri, letak kat tempat-tempat yang Rasulullah sakit. Why? Because tangan kita ni ada healing energy. Macam mana saya tahu? Sebab saya memang boleh buat. Saya boleh guna tangan saya untuk rawat orang. Betulkan energi dia. Dan bila ada tukang urut datang urut saya akan tahu yang mana dari antara tukang urut tu ada healing touch. Dia punya simptom, dia punya tanda senang aja. Bila dia urut tu, kita rasa macam tangan yang pegang kita tu adalah, dia ada panas. Dia ada warm energy yang pantul daripada tangan dia pergi kat urat-urat kita. Dan orang yang ada this healing energy ni, dia juga tahu cari tempat yang sakit. Kita tak payah cakap dengan dia, tangan dia dah pergi kat tempat yang kita sakit. And dia boleh dengan healing touch dia unblock kita punya block energies. Okay, that's one. And then acupuncture and acupressure. This one pasal apa? Dalam badan kita ni ada point-point meridian, di mana meridian tu kalau energi dalam meridian tu tersumbat, jadi dia punya frekuensi kita tak boleh nak mengalir dengan betul, kita sakit. So this acupuncture, dia akan cari tempat-tempat yang block tu and dia akan unblock guna jarum. Tapi saya lebih suka yang macam tusuk jari tu, whereby they use acupuncture points tetapi dia guna tangan. Dan ada ramai antara orang-orang yang practice this. One of it is a tusuk jari people, whereby saya pun dah pernah alami. Maknanya orang tusuk saya lah, bukan saya tusuk orang. Buat tusuk jari tu, dia go to the acupressure point, and I can feel that some of them have a very good healing energy. Okay, sound therapy. Dia ada banyak actually sound therapy tu. Ada singing bowl, ada gong, ada music therapy, macam-macam. But the one that we have dekat my center is actually the tuning fork, biofield tuning, dengan ada yang guna solfeggio, ada yang guna solar harmonic, different frequencies of tuning fork. Tuning fork ni dalam bahasa Malaysia is garpu penalaan. Okay, jadi this tuning fork therapy ni, kalau you nak experience yourself, come to my center. Ataupun you nak belajar, boleh.
saya akan ada kelas dalam awal Disember. Homeopati. Homeopati adalah sebenarnya terapi vibration. Sebab apa? Sebab ubat-ubat homeopati dia dalam keadaan nano. Partikel-partikel dalam ubat, dalam penawar homeopati adalah nanoparticles. So maknanya apa yang tinggal hanya getaran. The actual remedy, bila kalau kita ambil ubat homeopati, kita pergi dekat lembaga racun ke apa, kita suruh dia test, dia kata there's nothing inside. Okay, why dia kata there's nothing inside? Sebab ubat homeopati tidak ada fizikalnya. Dia cuma ada getaran. Begitu juga bak flower dan EO, yes, kita boleh bau EO lah. Jadi dia adalah, kita boleh dapat tengoklah molekul dan sel dia. Tetapi EO sebenarnya adalah juga vibrational therapy. Okay. Jadi banyak sebenarnya research. This is a few yang saya dapat cari. In fact, tadi sebelum saya mula webinar ni, saya ada tengok lagi and ada research yang, because saya nak tahu Rife frequency ni ada tak research? Yes, lately ada research and they did the Rife frequencies on stage 4 cancer case and dia memang remission lah. Kita nak kata recover pun tak berani, tapi dia kata dia on remission. Maknanya dia punya cancer tu tidak progress dan in fact banyak dia punya cancer cells tu mengecut. Okey, jadi yang ni yang orang ortopedik ni dia kata dia laporkan bahawa ada getaran elektromagnetik bila ada luka ataupun patah dan sebagainya, dekat keliling tempat yang patah tu ada getaran dan dia boleh check the frequency dan and dia tahu frekuensi apa yang sel atau badan tu keluarkan. Okay, jadi this research actually is done banyak. Caroline McKin ada buat research papers on this one. Okay, and then another kajian, dia nak tengok yoga. Yoga is actually saya tak sebut tadi kan. Tapi yoga is one of the vibrational therapies. Okay. Jadi dia yoga and meditation. Dia dapat. Jadi dia guna orang yang dah tua tapi tak ada penyakit. And dia ada ujian-ujian dia, parameters ujian dia. And they found out that after practicing this meditation and yoga for some time, dia bila check balik orang tu punya apa yang dia check sebelum tu, I tak detail kan, they found that dia punya biological age tu, dia punya umur in years memang tak boleh nak ubah lah kan, tapi biological age tu jadi lebih muda. Anti-aging ya, okay. Lepas tu another study, dia nak tengok orang tu macam otak makin tajam, and then cognitive function apa semua lagi acute. So dia orang kaji this Tibetan monk. Okay, and dia nampak memang these people dah tua tapi otak Masya Allah. Okay, so the other thing is that kalau kita I actually macam banyak orang kata I brain fog, I dapat yeast problem, therefore I brain fog, this, that and the other. I tak boleh nak faham tentang brain fog ni. Bukan pasal apa. Because I myself, I do not experience brain fog even though I am very sick. Macam baru-baru ni I had a very serious viral fever and I was very sick, tetapi my brain remain clear. I boleh. My perception, my thinking, my brain remain clear. Mungkin saya tak tahulah, tapi ada kemungkinannya because I practice a lot of the therapies yang betulkan kita punya vibration. Ya, I practice a lot of it. So okay, saya nak tunjuk kat you this lady, Dr. Caroline McKin. Dia memang kaji this frequency specific microcurrent. Siapa yang ada Healy tahulah FSM kan, in pain management. And dia actually dia dapat frekuensi mula-mula awal tu daripada Van Gelder. Van Gelder pula dapat daripada dia inherit doctor's office, and dekat bilik belakang sekali tu there was one book of frequencies plus a very old machine that keluarkan current.
not microcurrent yang macam sekarang ni, sebab zaman tu 1920s tidak ada electricity yang macam ada sekarang. So dia modify the machine and buat jadi yang present day punya microcurrent, and they started treatment, and then dia some of it ada somebody contacted Dr. Caroline McMakin. She's not a medical doctor, dia chiropractor, but in the US a chiropractor is also a doctor, and dia punya license is medical license. So Caroline McMakin started to do the experiments, and knowing that kalau dia tidak catat benda ni, kalau dia tidak buat dalam bentuk research, kalau dia tak publish dalam jurnal, benda ni akan mati gitu je. So she did all that and she wrote the book. Dia Frequency Specific Microcurrent in Pain Management. Dia ada lagi satu buku yang more famous, which is called The Resonance Effect. Saya ada buku tu, and you can buy dekat Amazon ataupun dekat Book Depository, and or you can get the software version, Kindle version daripada Amazon. Okay, kalau you nak mendalami tentang frekuensi yang menyembuhkan yang electromagnetic energy and electrical energy, actually there's a lot more. Tetapi this is the person to baca lah, Caroline. Okay, the next one I would like to. This is very interesting, lady. Actually, I learn more. I learn about the tuning fork banyak daripada membaca buku-buku Eileen McKusick. And Eileen McKusick ni, she's a very scientific mind, and she herself heran macam mana dia boleh jadi hongra-hongra macam ni. Because dia kata, I have such a fine scientific mind, everything has to be proven life, right and center. Kenapa I jadi macam ni? I duk hongra sana, hongra sini. Actually, benda tu, itu something that Allah leads you to lah. Macam saya lah, I'm a medical doctor, macam mana I boleh ambil homeopathy? Itu semua kalau you dengar my life story, if you learn how I tripped onto homeopathy and all that, and how I tripped into tuning apa semua, itu semua sebenarnya is Allah punya guidance. Allah dorong kita. Then we go on a path that kita tak tahu kata ini path kita, and then kita embark on this, and then we embark on that, and then we embark on that, and we find, oh, this is interesting, and then kita pergi. Jadi kalau something that you are meant to be doing, you will find that Allah akan bagi buku-buku jalan untuk your mind and your heart and your interest untuk pergi ke arah situ. Okay, to the point that you boleh faham dan boleh amalkan sesuatu. Itu semua dorongan daripada Allah. So this is Eileen McKusick, dan dia punya buku ada 2 sekarang ni yang famous lah. Yang ni, this is one of it. You need to remember. I can't remember the other one. Adalah, but I have the book. Okay, so banyak dah bercakap lama dah. Saya nak cerita sedikit tentang skala energi ni. Orang ni tak faham skala energi ni. I kata you tak faham macam mana lagi. Kalau you buka Facebook tu, nanti adalah seorang kawan, tolong doakan anak saya sedang sakit dekat hospital ni, tolong doakan. Mudah-mudahan dengan doa-doa, berkat doa-doa ni anak saya boleh sembuh. Yes. And then kawan you, tolong doakan, saya tengah sedih ni, boleh tak doakan supaya saya boleh atasi masalah-masalah saya. Kita pun, ya Allah, aku doakan, ya Allah, kawan aku ni, tolonglah ya Allah. Itu semua skala energi yang, itu semua skala energi. Alright. So di skala energi, siapa yang ada Healy and dia guna vibration mode, you are using the skala technology. Okay. And Marcus Mickey disebut tu sebagai information field, whereby kita ada satu there's a information field that is available to everyone. Maknanya information field ni, siapa pun kalau dia ada cara, dia boleh dapatkan information daripada information field tu. Jadi information field dalam diri kita, kita boleh dapat juga. Saya ada ajar, saya ajar cara untuk nak access information field daripada dalam kita. Dia ada 2-3 cara. One is muscle testing. Dia access kita punya subconscious, which is connected to the information field. And then the other one is dowsing. Kita boleh pakai dowsing rod like this. This is a pair of dowsing rod. Can you see? Nampak tak? Saya tak tahu orang nampak ke tidak. This is a dowsing rod. I don't know. I need to see myself. Oh, okay. This is the dowsing rod. Alright.
Oh, because I buat blue screen jadi tak berapa nampak. Kalau I duduk depan hidung baru nampak. Okay, so this is the skala. And it is very difficult to understand. Tapi I bagi kat you example tentang doa tu then you understand lah kan. Memang doa kita ada yang mujarab. Macam kita ramai-ramai kita doakan kawan kita, tengok-tengok kawan kita terus recover. Yes, it happens. And then Albert Einstein, dia mula-mula dia kata tak ada. Lepas tu dia kata ada. And before he died, dia kata ada. Okay. So dia kata tentang skala ni, dia boleh bawa information, tapi information tu tak apa orang kata doesn't have to travel through anything, but actually ada orang kata pula it travels through ether, even up to space and all that. And dia boleh macam kalau orang tu duduk 20,000 batu daripada kita pun dia boleh capai ke situ. That is why you can do distant healing. That is why ada orang tu boleh solat hajat untuk orang tu dia boleh mujarab dan sebagainya. Sebab why it doesn't matter orang tu duduk dekat Eskimo land ke, duduk dekat South Pole, North Pole ke, Himalaya ke mana ke, and you are in Malaysia and still whatever you send through the information field boleh sampai. Okay. So these are some of the ciri-ciri skala wave. Okay, and then tadi saya cakap pasal Hazrat Inayat Khan, dia kata yang magnetism tu kan, whereby magnetism of the prophet apa semua tu kan. This is actually travelling through the information field via the skala wave. And kita sendiri boleh generate from our heart, our energy centers, and from our mind, and from our zikr, kita boleh generate. Alright. And even kalau kita ada evil mind and kita ada evil thoughts and kita punya geram tu, murderous thoughts, itu pun boleh harm people. Sebab tu ada orang kata ya, 7. 7 tu apa? Awak ni dah kena 7 ni. Apa dia 7? 7 is just evil thoughts from a person yang dengki kat kita. That is why Rasulullah bagi kat kita doa. A'udzu bikalimatillahi tammati minasyaitani wa min hammatin wa min kulli aini lamah. Ya Allah, lindungilah aku. A'udzu bika minasyaitani, daripada syaitan. A'udzu bika kalimatillahi tammati minasyaitani wa min hammatin wa min kulli aini lamah. Yang last tu kulli aini lamah, mata-mata yang mendengki itu, itulah yang keluarkan, they generate the evil thoughts yang boleh affect kita. 7. Why? How do they travel? They travel through skala waves, through the information field. So insyaAllah kalau kita tak mau diri kita harmed, we don't want ourselves to be harmed by this negative energy, kita kena generate the positive energy and kita kena always be connected to the source of all good, of all good energy and all that. Siapa dia? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okay, saya nak just tunjuk ni gambar biofield. I actually have this biofield scanner. Satu dekat Masjid Tanah and satu dekat Bangi. And bila kita ambil the gambar ni pakai kamera webcam biasa je. A very good quality webcam. And then we run it through this software and kita akan nampak the light breaking up like this into the different wavelength. So wavelength is also vibration, yes. So yang ni memang very perfect lah. Pasal apa? Pasal semua dia punya energy centers nampak dengan jelas. And many of my biofield pictures, which I cannot show lah sebab aurat kan. Many of the biofield pictures, dia memang menunjukkan dia punya some of the energy centers, and then bila dia tersumbat memang nampak benda tu merah ataupun gelap, biru gelap. So kita kata, oh your energy center memang ada block. And usually saya combine biofield tuning dengan biofield scan so that kita akan nampak perubahan yang berlaku lepas biofield tuning. Dia sometimes kita kena objective kan. We have to be it has to be objective so that people can see the progress that they are facing. Okay, kalau you tengok kat sini, this little boy, he probably have something stuck kat sini because you can see lah merah kat sini ni kan. So this merah, this static energy, which means to say that he is actually having some issues juga. Walaupun he has got perfect
energy centers here. All right. Okay, so we come to the end of this first part. And as I said, kalau you are not interested in the Hiwi, you are free to leave. And sebelum tu, I buka untuk soalan. Ada siapa-siapa nak tanya? Kalau tak ada siapa-siapa nak tanya, I will straight away go into the second part. You boleh unmute yourself and tanya. Guna suara sendiri. Tak ada soalan? Kalau segan nak tanya kat situ, boleh tulis, boleh chat. Hertz. Yeah. Itu adalah frekuensi juga. Hertz is actually a way of saying the wave kan. Macam ni tuning fork kan. Tak ada tempat ketuk dia. Mana tempat ketuk dia. So kalau kita dengar yang ni is 174 Hertz. So Hertz is dia punya frekuensi ya. Can you hear that? Dengar tak? Assalamualaikum doktor. Mana yang paling efektif? Tidak ada mana yang paling efektif. Sebenarnya you kena guna semua. Okay? You kena guna semua. You kena try all means. Okay? And dia lain orang lain yang dia lain orang lain dia punya yang akan buka jalan tu. Ada tu biofield tuning buka jalan. Ada tu kita kena guna Healy ataupun Hiwi atau homeopathy atau bug flower atau EO. Tak semua orang sama. People are different. So different people have a different people have different apa orang kata different ways to open them up. So jalan dia banyak, tetapi semua jalan tu sampai kepada Allah. Okay, this one is 128 Hertz and dia weighted tuning fork. Jadi weighted tuning fork dia tak bunyi sangat tau. Dia tak bunyi sangat. Tapi you can feel the vibration is very strong because these weights yang ada kat atas ni dia menyebabkan vibration jadi kuat. Yes, telepathy. Yeah. Of course, telepathy goes through the information field. Yang hantar dengan yang terima tu, dua-dua tu adalah dia ada receive. This is going through the ether guna skala. Okay, that is what you call skala. That is skala. Betul. Alright. Tak ada siapa nak tanya lagi dah ya? Alright. Tak ada yang paling efektif. I told you. Okay, so since tak ada siapa nak tanya, I buka my second presentation ialah tentang satu alat frequency generator yang bernama Hiwi, bukan Healy ya, Hiwi. Sebab is there anybody asking another question? Oh, tensoring. Okay, tensoring ni dia actually dia copper wire. And I kata, oh, I beli copper wire, I buat sendiri. Lepas tu I give up. The reason being, it has to be of certain length, it has to be of certain ni, so that dia akan produce the exact frequency. So bila dia tak produce the exact frequency, dia tidak berkesan. Sebab tu saya give up, saya tak jadilah nak buat sendiri. So kata, oh mahal nak beli sampai 300. Okay. Tapi to me lah, sensoring ke apa ke, kalau orang yang buat tu tak berapa pandai, memang tak menjadi jugalah. Okay, you have to buy from the right people. Kalau tidak memang tak menjadi. Yes. Okay. Alright. So I will go to you still can ask question lepas ni. You can still ask questions after this. Okay. Sebab yelah kalau you tak balik bolehlah. Alright.
Am I still sharing screen? Sekejap ya, I buka screen baru ya. Share screen balik. Mana dia? Hiwi. Okay, here. Alright, so saya cerita pasal Hiwi pula lah. Alright. So some of you maybe dah biasa dengar tentang Hiwi ni. Some of you may have the Hiwi. I cuba nak buat slideshow balik. Tadi saya cuba buat slideshow, dia jadi dia tak boleh nak bergerak. Pun saya pelik. So this is actually pengenalan kepada Hiwi, satu alat microcurrent. And no, it's not just a microcurrent. Saya boleh katakan dia frequency generator lah. Okay, so frequency generator. And kita semua tahu ya, tadi saya pun dah sebut, kata kita punya badan ni memang electrical ya. So badan kita boleh mengalirkan elektrik setiap sel dan organ, which I mentioned just now. And dia punya own electric field. And dia ada biofield. Biofield tu, kalau kita sensitif, kita dapat rasa orang tu punya biofield. Alright? Orang tu punya medan elektrik. Jauh mana dia punya medan elektrik. Orang yang banyak buat latihan-latihan meditation and all, dia punya biofield tu jauh kita boleh rasa. Saya pernah ada orang ajak saya pergi satu majlis makan malam, tetapi dalam majlis tu ada seorang alim lah. Orang alim yang dia memang banyak berzikir. Dari jauh, I was about 6 ke 7 kaki away from him, and I could feel dia punya energy field daripada jauh. Macam ada benda panas, macam ada haba panas, macam sejenis lampu pula. Tapi memang dia tak ada lampu lah. Saya nampak memang tak ada lampu pun, takkan ada cahaya. But it's because dia punya own energy field yang daripada jauh saya dapat rasa, Masya Allah. Tak tahulah nak jawab macam mana dia boleh jadi macam tu. Dia radiate. Nak kata panas bahang sampai puluh-puluh, tak juga. Dia macam ada certain warm energy yang memang kita tahu datang daripada dia, arah dia. Alright. So kita tahu ya, memang this one you tak boleh nak deny, memang the body have electric. Kalau tidak, kita tak boleh ukur EEG dan kita tak boleh ukur ECG. And the thing yang kita tak tahu, yang tadi saya bagi tahu, organ dengan sel badan and sel sihat dengan sel sakit, dia keluarkan frekuensi yang berbeza. Daripada sini yang Dr. Caroline McMakin tu dia boleh buat rawatan dia. Rawatan yang guna frekuensi, dia akan pakai satu frekuensi untuk organ yang dia nak rawat, satu lagi frekuensi organ tu yang sihat. Ataupun dia akan gunakan frekuensi untuk nak bagi organ tu betul balik. Okay? Okay. Setiap sel neuron, sel endokrin, sel otot, semuanya boleh dirangsang secara elektrik dan juga dengan magnet, elektromagnet. Dan boleh juga dirangsang dengan tuning fork. So HEAWI itu is actually short form for healing wearable. Dan ini dia punya mission statement lah. Okay, ataupun dia punya pengenalan pada ni. Dia adalah satu brand di bawah Clean Energy International Company. Baru lagi company ni 2012. Head office dia dekat China. Ketua dia adalah John White. Engineer, designer semua all over the world. Okay. So dia orang produce HEAWI ni dengan harga yang amat sederhana. Jadi kalau kita kata mahal, tetapi sebenarnya kalau kita check market, dia adalah yang termurah. Alright, dengan apa yang kapasiti yang alat ni boleh buat, dia adalah yang termurah. Okey, apa dia? Dia ada 4 dalam 1 ya, 4.
Dia adalah alat microcurrent. Macam yang kita sebut tadi tu, macam Healy adalah alat microcurrent. Dia adalah alat Rife. And then dia ada lagi dua function, zapper dengan blood purifier. Saya sebenarnya tak berapa guna. Tapi ada orang suka zapper dengan blood purifier. Okay. So dia kecil je lah, besar mouse. Kecil je, besar mouse. Ada kat belakang saya, nanti sekejap saya ambil. Okay. Kecil je. Besar ni je. Okay, saya punya ada bintang ya, sebab saya letak bintang. Sebenarnya dia ada putih dengan silver. Okay, saya punya putih. Bintang ni saya letak sendiri. Memang senang bawa. And then kita boleh guna dengan yang ni, silver wristband. Ataupun kita boleh guna dengan gel pad. Dengan gel pad, okay. Bateri dia boleh charge. Dan full charge tu dia tahan 24 jam. Dia ada port USB. And kita boleh masukkan program ke dalam dia. Senang aja kita upload daripada software dia. Database dia memang besar. Dia punya butang ada satu je. Tapi kita kena belajar tekan sekali, tekan 2 kali, tekan 3 kali, tekan panjang, tekan pendek. Semua butang satu je kan. Dia boleh output ke 60 volt. Tapi current dia tidak bahaya ya, sebab dia orang dah masukkan safety features ke dalam dia. And dia punya frekuensi punya reading boleh sampai 0.6. Something, point sampai 6 decimal place. Memang tepat sangat. Okay? Ya? Apa dia? Ada siapa-siapa nak cakap apa? Makan macam ni. Macam tanya lagi. Okay. Alright. And then dia ada direct current ataupun AC mode. Okay, these are the features of the microgen. Alamak, dah tak boleh pula dah. Okay. So, cerita pasal blood purifier. Did I actually miss one? Okay, no. Okay, blood purifier ni. Dia ada, dia ni saya tak takut, saya tak suka nak pakai sebab dia adalah satunya yang bagi kejutan. Okay. Dia akan produces AC signal. And satu hari memang 2 jam. Dia suruh guna untuk 21 hingga 30 hari. Tapi saya tak guna sebab saya tak takut. Saya tak suka dia punya kejutan. Ada orang dia suka kan. Dia nak lagi terkejut, lagi dia suka. Saya pula kalau tak terkejut lagi bagus. Alright. And then kena letak dekat dengan urat darah. Alright. And kena lekapkan betul-betul. Tense pad tu, yang gel pad yang saya tunjuk tu, kena letak betul-betul. Jadi dia kena melekat betul-betul. Yang ni dua saya ni dia ada dua ni. Dia kena melekat betul-betul dekat kita punya. Tapi jangan letak kat muka lah, letak kat badan. Okay. And zapper ni dia 1 jam. Tapi dia akan zap berhenti, zap berhenti, zap berhenti. And dia actually is designed to kill bacteria, virus and parasite. Yang ni actually this is Hulda Clark punya punya device. So because dia buat microgen ni, dia masukkan zapper tu sekali. Hulda Clark ni dia actually one of the alternative medicine punya gurus lah. Dia dah meninggal. Tapi she also was actually taking on cancer cases. And then we have the frequency specific low power. Okay. So FSM, you guna, dia ada dua kan, dia ada dua kind of cable. You use a low power cable. And ni memang tak rasa langsung actually, tak rasa.
Dan kalau you guna atas pada ni, memang you kena use low power. So FSM, saya nak tunjuk ya, FSM ni macam ni. Frekuensi microcurrent ni, HIWI ni, dia boleh bawa microcurrent ke dalam badan, and dia akan betulkan balik sel punya voltage. Okey, gelombang elektrik adalah pada kadar microamp dan melibatkan frekuensi tertentu. Kalau Rife dia tinggi ya, tinggi pada microcurrent ni. Salah satu mod HIWI memang guna microcurrent. Jadi kalau kita kata di sel membrane ni, dia banyak penyakit tu dia akan jadi macam kendul lah. So dia akan betul balik dengan FSM frequencies. Okay, so so kita punya normal tu is -70. Lagi banyak penyakit, lagi dia turun. Bila dia turun, dia nak kembali balik kepada normal, kita boleh rangsang dia dengan FSM. Jadi kalau kita tengok kat sini diagram ni, kita nampak yang normal dan makin lama makin slow, yang atas ni boleh mati dah lah. Okey, jadi lagi kita sakit, lagi kita punya voltage akan rendah. Dan bila kita guna FSM ni, kita juga akan rangsang ATP production. Kalau kita ATP production kita lemah, kita memang jadi lemah. Fungsi sel tu pun jadi lemah. Tenaga kita tak ada. Jadi bila kita guna FSM ni, dia akan betulkan balik kita punya ATP production. Okay, so high power mode, Rife. So this Rife, kita kan, tu yang sebab tadi sebelum saya start this webinar ni, saya tengok balik Rife ni ada research. And yes, dia ada research, and the research shows that using the Rife frequency does kecutkan tumors. Kita tak boleh nak kata sembuh lah. Kecutkan tumors. So if, when more and more research, actually dia ni dah lama, he is a very lama dah dia punya research apa semua ni. Tapi as usual lah, FDA tembak dia, bukan tembak betul-betul as using a gun tembak dia, but they kill his career. They kill his career, they kill his reputation, they kill his Rife. Dia punya terapi semua dia orang bunuh. So dia orang bunuh semua ni, yang atas ni John White . Saya ambil slide dia, memang ada gambar dia, so saya ambil juga. So dia orang bunuh they kill off this Rife, thinking that it's gonna die because they want to promote dia punya drugs. If Rife kata dia ada cure for cancer. So you know what it means to cure cancer without using drugs, without using chemotherapy, means no money for the pharmaceuticals. So dia orang gabung dengan FDA, of course lah, they have to kill him lah. Bukan kill him as in murder him, tetapi kill off his method. Tapi it didn't die. Why? Because orang biasa. Sebelum ni doctors duk guna dia punya method. Tapi bila doctors tidak dibenarkan, FDA tidak benarkan doctors guna, orang biasa ambil alih. So that is why sampai hari ini kita masih ada banyak sangat Rife machines. One of it is clean energy punya Rife machine, which is the Spooky 2 dengan the HIWI. Okay. So yang ni hardware operation. Tak apalah kalau you all beli, memang ada apa, kita buat bengkel ataupun kita ada group whereby you can learn lah. Okay, so dia sampai 60 volt. Start dengan level 1, 10, 20, 30, 40 dan by 60. Okay, so saya tak pernah guna sampai 60 pun. Saya selalu guna sampai 30 sahaja. Alright. So, apa lagi? Jadi dia ada juga dia punya tak boleh pakai punya kan. So yang ni antaranya yang tak boleh pakai adalah masa mengandung, kalau ada pacemaker, kalau ada pump ataupun sawan, tak boleh pakai. And then jangan letak tense pad dekat jantung dengan kepala. Kepala tu dekat dahi boleh, dekat kepala jangan. Okay, and then tense pad tu jangan pergi masukkan dalam air. Ada benda lain yang boleh masuk dalam air, tense pad tak boleh. Kalau kita nak guna, dia bukan macam Healy boleh dia dalam 1 jam, paling banyak 2 jam kan. Tapi HIWI ni you can run it all night, tetapi kena low power mode dengan
dia punya voltage tu rendah kalau you nak run all night. Okay, in contact mode. Saya selalunya saya tertidur dengan HIWI, lepas tu tengah malam saya bukalah. Alright. So specification ni saya tak payahlah go through ya, detail sangat. Alright. So alat-alat microcurrent, this is my Gen X. Saya ada Gen X. Tadi ada one of my HIWI punya orang ask me to do a biofeedback scan. So saya guna saya punya Gen X plus the contact mode untuk buat biofeedback scan yang hanya 12 minit. And then kita masukkan dia punya frekuensi tu dalam HIWI tu, and now she can run back the frekuensi yang pincang dalam badan dia boleh pantulkan balik ke badan dia. Yang ni sikit lebih bukan macam homeopati ya. Homeopati kita bagi satu bahan yang boleh menyebabkan penyakit, kita pantulkan balik kepada orang tu, dan orang tu punya frekuensi akan cuba betulkan bila frekuensi yang menyebabkan penyakit tu masuk dalam badan dia. Okey, jadi konsep dia sama. So bila kita buat biofeedback scan, this biofeedback scan akan extract 10 frekuensi yang pincang daripada badan kita, dan kita ambil balik frekuensi itu, kita pantul balik guna HIWI. Yang ni banyak yang kenal lah. Yang ni Healy, which have FSM and Scala. Okey. Okey, yang ni yang atas ni adalah alat Caroline McMakin, yang mana dia dual channel frequency specific microcurrent. Alright. Bukan Dr. McKusick, I silap ni. Bukan Dr. McKusick ya, Dr. McMakin. FSM is Dr. McMakin, bukan McKusick. Alright. So, alamak. Tak nampak pula. Macam mana cara nak beli? Katakanlah nak beli ya. So, kalau nak beli, kena pergi dekat web page. Guna link saya, masukkan kupon kod, dapat diskaun 5%. Ataupun suruh saya beli terus. Software, yang ni software. Kita ada grup untuk orang yang beli HIWI bawah saya ada grup sokongan. Frekuensi untuk spike protein dan sebagainya, memang saya akan ajar macam mana nak masukkan. Ya, dia banyak ramai yang minta saya rawat adalah yang kes-kes post vaksin yang ada masalah dengan yang dapat long COVID yang datang minta. And HIWI sebab dia punya software semua free, dan ada pula orang yang tambah lagi tentang spike protein lah, detox Pfizer apa semua, tambahkan lagi. So banyak yang kita dapat, and semua percuma. Software dia completely and totally free of charge. And ada boleh di upgradekan dan boleh cari tempat-tempat lain, contohnya Spooky2 Forum untuk dapatkan frekuensi yang lain. Dan dalam hal ni saya memang banyak bantulah. Saya akan cari frekuensi-frekuensinya dan saya akan share dalam group HIWI owners. Okey, jadi apa yang diperlukan adalah laptop ya, sebab dia connect guna kabel. Alright. So kita juga kena tahu apa keadaan yang nak ditangani untuk masukkan program. Dan yang ni saya guide, memang banyak soalan yang ditanya saya jawab semua, dan berkala saya akan buat bengkel lah untuk nak ajar cara untuk nak guna. So semakin guna, of course lah, semakin tingkat kita punya skill. Dan ini adalah contoh contoh dia punya software dia. Dan ini apa jadi? Hilang. Oh, end of slideshow. Okay. So ini saya dia punya ni lah, dia punya software dia. Nanti saya tunjuk ya. Apa ya saya nak tunjuk? Okay, yang ini biofeedback scan yang saya buat tadi untuk owner HIWI saya.
Dan yang ni kita panggil reverse lookup. So this reverse lookup ni adalah dia akan bagi frekuensi yang ada harmonik dengan frekuensi kita yang 10 tu. Tapi dia tidak bererti bahawa kita ada penyakit ni. Tinggal lagi bagi saya dia ada membantu bila kalau saya tahu ada keadaan saya yang saya syak ada and then keluar pula frekuensi tu, saya boleh guna. But selalunya kita tak guna reverse lookup ini untuk nak diagnose penyakit. Memang tak boleh. Sebab apa? Banyak benda frekuensinya hampir sama tapi bukan dia. Jadi apa yang kita guna adalah 10 frekuensi yang kita dapat tu. So this is the reverse lookup. Okay, and then this is the mana dia? This is the frekuensi yang kita dapat lepas buat biofeedback scan. Ni saya kata kita pakai Gen X kan. Gen X ni kalau siapa-siapa yang ada HIWI dan dia minta saya buat biofeedback, memang dia kena datang sendiri sebab kita kena guna contact mode. Masa dia tak lama. Tetapi saya kena dapatkan 10 frekuensi dan lepas saya dapatkan 10 frekuensi ni, saya kena ambil kopi balik frekuensi tu dan buat new program ke dalam HIWI tu. Maka kita boleh guna ni untuk rawat diri kita. Pantulkan balik kepada diri kita. Okey, yang ini Spooky 2 software. Okey, yang ni sebab tak ada generator attached, jadi dia buat macam demo je lah. Ni yang tadi kita boleh scan ni, dia ada dia punya biofeedback scan tadi kan. Okey. So, saya rasa tu saja saya nak cerita tentang HIWI ni. Harga dia dalam kalau lepas diskaun kupon it is 470 US dollar. Duit kita dalam 2030 hingga 2050 sebab rate kita naik turun. Alright, rate kita naik turun jadi dia harga dalam macam tu. Kalau dia actually dia punya nak beli kena guna PayPal. Kalau tak ada PayPal boleh minta tolong saya belikan lah. Senang aja isi. Klik and then benda tu sampai kat you lah. You cuma need to bank in the money into my account. Okey, kalau ada siapa-siapa nak tanya soalan silakan. Silakan tanya soalan ataupun boleh chat. Siapa tanya soalan ni? Okey. Scan guna kuku tu. No. Scan tak boleh guna kuku. You can either use, kalau nak guna kuku, you kena guna satu lagi alat like this. You have to use digitizer. Ni alat lain pula. And this digitizer, you kena bubur slide. You kena bubur two slides. And you kena bubur yang sampel kat dalam ni. But the sample tak boleh, macam rambut tak boleh. Kuku boleh, tetapi you kena asah kuku tu dapat fine powder. Ataupun you boleh guna darah atau you boleh guna air liur. Okay, yang buat digitizer ni, dia remote. Yes, it is a remote scan. So this remote scan, you can use it. You boleh letak situ and you leave it. Yang kalau contact mode tadi yang saya kata pakai gel pad tu, dia hanya 12 minit habis, selesai. Yang kalau pakai digitizer ni, it takes about 30 minit tapi you don't have to be there lah. Okay. And ada lagi satu, you pakai Spooky Pulse. That one you can use another Spooky machine which is much cheaper, XM machine. Yang actually the Gen X tu kalau you beli gedebak-gedebak ni dekat 1,000 jugalah. Yang apa? 1,000 ke? No, 1,000 US dollar bukan 1,000 Malaysian. Because dia lebih mahal pada HIWI. And yang biasa punya tu is only 400 ringgit. Dia 99. Tapi kalau you nak beli dengan dia punya peralatan tu 100.5 US dollar jugalah. Okay.
Scan, ya ada jawab tu. Boleh tak kalau nak try? Ya boleh. Saya ada 2 center, satu dekat Bangi, satu dekat Masjid Tanah. You boleh minta your first free treatment. Hili pun boleh, Hiwi pun boleh, tuning fork pun kita ada bagi. So all 3 modalities, dia ada 1 free treatment. Okay, so memang boleh. Just you have to ambil, you buat appointment dekat my staff. Nanti kejap saya bubuh nombor ya. Kalau you nak dekat Bangi, 010-543-9157. Bangi ni tempat mana dekat tol ya, sebelah tol. And then Masjid Tanah 016-262-7574. Kalau siapa tak pernah datang Masjid Tanah, saya nak bagi tahu Masjid Tanah ni memang happening betul. Sushi Hut ada, Secret Recipe ada, Domino's Pizza ada, KFC ada, Guardian ada, Pharmacy melambat-lambat. Apa lagi ya? Banyak benda lah yang kalau ikutkan lah, bukan kecil macam tu, tapi semua dah ada lah ya. Dia macam tempat besar pula. Apa dia? Apa dia ni? Boleh. So saya dah bagi nombor telefon 016 tu untuk Masjid Tanah. So you just bagi tahu kata saya nak buat appointment, try Hiwi ataupun try Hili atau try tuning fork, semua free. Kalau you nak datang, you ambil satu je rawatan yang free tu. Kalau you nak lagi satu, you datanglah lagi lain. Janganlah satu hari semua ambil semua kan. You pun tak boleh nak tahu what's happening kan. Kalau you ambil semua dalam masa satu hari. Betul tak? Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Saya Khairul dari Kirara. Ya, ya. Nak tanya Doktor, kalau macam kita susah nak tidur, and then kita walaupun susah nak tidur kan, and then bangun pagi tu penat lah. And then kadang-kadang kalau kita pun susah nak kalau kita senang nak tidur juga, tapi bangun pagi tu still penat dan susah nak bangun pagi tu. Yes. Apa kaitan Doktor? Ya, dia memang something's going on. Most probably you punya badan tu tak pandai nak relax. So even you tidur, even though you dapat tidur, tapi badan tu dalam keadaan tegang. Jadi macam kita tak dapat cukup rehat. Jadi pagi kita bangun kita akan penat. Ataupun ada masalah lain, penghazaman atau hati dan sebagainya. Benda-benda macam ni selalunya saya akan ambil sejarah. I take a history and then I identify the issue. Dan kita akan rawat. Selalunya saya akan mulakan dengan homeopati ataupun homeopati campur nutritional supplements. Then kita add on lah. Kita add on frequency treatments. Kita sebenarnya ada lagi yang saya tak cerita ni. Kita ada bioresonance pun kita ada. Jadi bioresonance is also one of the frequency treatment. And bioresonance dia boleh scan badan. Dia boleh scan badan, kita boleh tahu identify organ-organ yang bermasalah. Kita juga ada biofield. Biofield ni pun boleh tengok kat mana energi kita stuck dengan block. And then ada lagi satu yang dia guna thermometry, heat measurement untuk nak identify organ mana dalam badan yang ada masalah. Tetapi kebanyakan kes saya akan dapat tangkap apa masalah daripada sejarah yang diberi oleh pesakit dan kalau perlu saya akan hantar untuk ujian darah. Okey? Jadi masalah tu bukanlah masalah besar sangat yang tak boleh dirawat. Saya ada seorang pesakit ya, perempuan, dia dalam umur 50-an dan dah banyak tahun dia tak boleh tidur langsung. Dia boleh tidur sekejap terbangun, sekejap terbangun, sekejap terbangun. Jadi saya rawat dia banyak kali dia datang. And then dia kata, doktor, saya ni dah tenang, saya dah happy, emosi saya tak terganggu. Tapi saya masih tak boleh tidur malam. Okey, jadi saya korek balik daripada awal lah what happened kan. So kalau boleh tak cerita how it started. So ada one time tu dia nak tidur. And then dia nak tidur, tiba-tiba dia terbangun macam lemas tau. Rupanya dia ada satu episod sleep apnea. Whereby dia suddenly badan dia tidak bernafas. And memang masa dia bangun tu dia rasa macam dia nak mati lemas. So after that yang dia tak boleh tidur. Jadi dia punya reason why she cannot sleep is because dia takut kalau dia tidur dia akan mati dalam tidur. Bila saya tahu the reason why she cannot sleep, I give her one homeopathic remedy called Aconite. Aconite have a huge
fear of death. So after giving her Aconite, she can sleep. So maknanya kadang-kadang the reason sakit tu tak baik is kita tak identify betul-betul apa punca masalah. Jadi yang ni saya terpaksa korek balik daripada awal, barulah dapat tahu. Okay. Okay. Anybody else yang nak tanya? Lagi satu doktor nak tanya. Ya. Yang gambar budak tadi kan, yang ada 7 energy tu kan? Energy, yes. Yang ada gambar yang ada blockage warna merah tu kan? Yes. So gambar tu dah ambil daripada kamera yang boleh tengok dia punya aura ke macam mana? Kamera tu kamera biasa je. Kamera saya cakap kat you, I use a high-end webcam. Tapi yang bila high-end webcam tu dia catch very good picture, and then kita masukkan software. We run it through a software that break up the light into different frequencies and assign color to it. So color green tu is a good color. Color merah dengan pink tu are blockages. Tapi kalau merah tu very thin line, those are meridian lines. Tapi kalau merah tu dia jadi tebal, those are blockages. So kita ada software tu. I have 2 of the software. One is in Masjid Tanah, one is in Bangi. So kita boleh ambil gambar biofield, tak mahal. It's only RM80 to take a biofield picture plus get a report, laporan. Siap dengan laporan. Okay. I like to start with homeopathy bukan pasal apa. Ada pesakit tu dia terus pergi biofield tuning. Bukanlah salah. Tetapi oleh kerana dia terus pergi biofield tuning, kita tak ambil dia punya case. The biofield tuning boleh bongkar emosi-emosi yang lama-lama tau. So sometimes patient become worse sebab dia bongkar. Sebelum tu dia macam okey je, macam okey. Tapi sebenarnya tak okey lah. Tapi kalau kita guna homeopathy, kita akan slowly modulate dia punya past trauma tu, baru kita buat biofield. That's why I prefer the approach. Tapi setengah orang tu dia rasa, walah mahal lah nak buat tu semua. Buat je lah biofield. I don't stop them. But the problem is that when you do that, you have not seen the actual pengamal kan. You tak jumpa pengamal yang ada pengalaman ni. You jumpa my staff yang buatkan untuk you. Dia orang buat betul, tetapi they cannot leraikan emosi yang bongkar di mana tidak dibetulkan dulu daripada cara-cara lain. You see, when I talk to my patient, I am not just talking, no, I am talking. I am also sending healing to my patient. At the same time, I cari remedy untuk dia. So when you see me, you are getting treatment that you don't even know you are getting. Why? Because my heart is always zikir, and my heart is always, I want to help this person. I want this person to be well. And then kita punya the soothing words that kita use, bring down dia punya anxiety dan sebagainya. Faham tak? Okay. I'm not sure yang ada kat sini ni you read my writings. Kalau you read my writings, then you will know that when I write from my heart, and I write what I feel. I try to be as sincere as possible so that I know that I'm trying to do what Hazrat Inayat Khan says, that the thoughts behind the words will reach my reader. Okay, I don't know I berjaya ke tidak, but this is usually how I start anything. Even I start this webinar ke, I ngajar ke, I tengok pesakit ke, I write on Facebook ke. This is the premise. This is the source. This is the intention and the energy behind of what I do. Okay? This is who I am, insyaAllah. I try to be. Kalau salah-salah lah. I takut kalau I marah tau. Sebab orang yang dia dah biasa untuk reach people with energy, kalau dia marah, energy tu jadi destructive. So jangan bagi I marah. Jadi monster pula. So, usually I tak marah lah. Sometimes I get irritated. But I don't get very angry sebab dah tua kan. Dah tua, tak tahulah, satu kaki dah dekat kubur. Okay, ada siapa tanya yang tentang Spooky Tools XM generator. XM tu dia tak slow. Dia, tapi kalau you buat the Spooky Pulse, memang 2 jam, you kena baring 2 jam untuk get back the biofeedback yang 10 tu. So Spooky Pulse is very slow compared to the XM, but it is also very good. Besar apa?
dia spooky pulse. Dia akan detect the changes in the pulse. So it's very accurate. Tapi I sendiri tak larat nak duduk 2 jam. Okay, the XM compared to Gen X, XM murah kan, Gen X mahal kan. XM ni dia punya frequencies tak boleh reach the very high frequencies. So dia ada limitation to the number of frequencies, whereas the Gen X dia reach very high frequencies. I beli XM lama dah. Gen X I only bought last year because dia jauh lebih mahal. I tak larat. Okay, so lama-lama I kumpul duit. Actually because of the Healy, I dapatlah duit daripada Healy tu, I beli XM. That's the thing. Okay, so that's what you're asking about XM. Okay. Selain 10 step, you can use the yang saya tunjuk ni. This is the silver impregnated wristband. And then you can also use this one. You boleh buat foot bath guna ni. This is actually the macam untuk pegang. So you can attach the hiwi kepada kat sini. Dia memang ada lubang untuk masuk the cable. And you can either pegang ataupun you can masukkan dalam air buat foot bath. Okay, and then selain daripada tu, if you buy a remote, alamak my remote. Remote tu nampak macam digitizer tu lah tadi kan. If you buy a remote, I get one for you with a connection. It costs about 285. You boleh masukkan you punya kuku ke apa dalam tu and you boleh non-contact healing. And kalau macam satu family sesama, you can put kuku 3-4 orang, separate them by the, apa orang kata? I buat macam ni. Mana ya saya nak tunjuk. So you stick it between 2 stickers. Mana ni? So you ambil kuku 2-3 orang, tapi satu kuku satu stiker, satu kuku satu paper sticker, and then you boleh masukkan dalam remote tu, you boleh rawat 3-4 orang. Kata kalau your whole family demam kongsi kan, you boleh rawat 3-4 orang. Okay. Okay. Actually, if you want to get started, XM pun boleh. But itulah, kalau nak buat biofeedback scan, tak best lah. Sebab kena duduk 2 jam kan. Baring 2 jam. And then tak boleh gerak pula tu. Kalau gerak nanti spooky pulse ingat, it is the pulse. Padahalnya you gerak kan. Sebab itulah. Okay. Alright, anything else? Macam, sebab kami tak ada mesin scanner. Jadi kena apa? Kenapa? Agak-agak je lah program apa nak guna. Kalau tersalah pilih, ada kesan. Tak ada. Kalau tersalah pilih pun tak ada kesan sangat. Actually, you kena belajar cara untuk buat dowsing lah. So, dowsing ni saya boleh guna yang dowsing stick ni kan. Dowsing, yang ni copper dowsing tool. Ataupun boleh guna pendulum. Kalau you dah belajar dowsing, you can actually identify which are the good programs. Also, you can also identify the good program using muscle testing. Kalau you attend my bengkel, I akan ajar cara untuk muscle test to see which are the good program for you. Alright. That's why kalau you are Hiwi owner, you boleh tanya saya. Saya ada this problem, and then kalau I tengok macam complicated, you boleh book a consultation with me in order to pilih, and I akan tolong pilih untuk you after checking. Alright. Tak banyak, I don't charge a lot. Basic consultation macam biasa sahaja. Okay. My consultation charge depends lah. Depends on how much time I have to spend. Kalau you salah guna program, no. The frequency tak kena mengena dengan you, they just go through you. Tak ada, dia tak kacau pun. Okay. So tak ada soalan lah kan? Kalau tak ada soalan, sekarang dah pukul 10. Dah 2 jam kita, sejam setengah lah. Kita bercerita. Ada lagi? Okey, terima kasih doktor. Okay. Doktor, nak tanya satu. Saya Sharifah Izola. Nak tanya kalau untuk osteoarthritis, saya got knee problem dengan tangan jari, trigger finger. Boleh guna juga ke? Boleh. Yes, it's actually very good for pain. Dia ada banyak pain control programs, and at the same time pain control, kita nak pain control. At the same time dia ada banyak detox programs. So bila kita combine the detox and the pain control and the repair,
repair of the joint apa semua, memang slowly you can actually recover. Actually, Healy also have got this, macam I have a friend who have got rheumatoid arthritis. She's using only the Healy lah. Tapi if you use the Healy, the advantage is that it also has right frequencies and dia punya detox frequencies and everything is free. So kalau macam when you first get your Healy, you do the detox program, metal detox, chemical detox, pesticide detox, semua detox, and then you do detox the intestine, detox the liver, apa semua. All these detox programs dia akan bantu badan you actually recover dia punya frekuensi yang baik. Okay, so bagi saya the only inconvenience of the Huey is because of the cable. The cable dia panjang, okay. And kalau kita ada anak kecil, kita nak pakai dengan kabel-kabel ni memang parah. Tapi after some time you get used to it lah. Actually senang je kalau you pakai gel pad, you hide it inside your baju. Jadi dia tak kacau pun actually. Kalau you pakai yang wristband ni memanglah dia ganggu pasal dia belah luar. Tapi kalau you pakai gel pad, you letak dekat perut you ke, you letak dekat you punya bau ke apa semua, dia tak ganggu pun masa dia duduk dalam baju. And then kalau dia duduk dalam baju, anak you pun tak boleh tarik. Okay. So, thank you, Doktor. And then the other thing yang orang find inconvenient is pasal dia kena upload dengan download daripada laptop. To me, once you dah upload the program, you nak guna 2-3 kali pun boleh. After that, you tukarlah program. Selagi mana you tak upload a new program, the old program is inside your EV. Okay. Alright. So kalau tak ada apa-apa soalan, you masih boleh tanya dalam whichever group you're in lah, your Telegram group ke mana ke Facebook ke, you tanyalah. The easiest way to tanya saya is through the Healy Hiwi group ataupun the Hiwi chat group lah. If you are not in those groups, you boleh masuk. And many of you memang dah contact saya by WhatsApp. So I have your number and your name. So you boleh WhatsApp saya untuk minta link supaya you keep in touch. And boleh tanya lagi soalan. Okay, and I will be posting this webinar to the YouTube so that you can tengok balik. Alright? Maknanya look out for this webinar. Nanti I will announce dalam group-group yang kita ada lah. Okay. Alright. Okay, so I can end now. Assalamualaikum warahmatullahi. And thank you for listening. Okay. Boleh ya? Telegram link. Alamak, nak share Telegram link. Kejap ya. Sebab banyak sangat tingkap terbuka ni nanti. I kena close down Windows dulu. Baru I boleh buka ya. Sekejap ya, saya kena buka Telegram dulu. Telegram tak buka. Okay. So, nanti kejap ya, saya cari grup mana yang senang I think grup Taklimat Healy dengan Hiwi lah senang. So, this group senang, I will members. Mana ni? Lupa dah macam mana nak subscribe. Mana dia link saya ni ha? Manage group, add members. Okay. Invite via link. Copy link. Okay, got it. So you can join this group. Nanti you can ask more questions and you can also dapat dah. Enter. Dapat dah. Tak boleh. Tak dapat ya. Sekejap ya. Dah ke? Kenapa dia tak naik pun ni?
Somebody else boleh tak share the link? I tak tahu kenapa I tak boleh nak share. Nurhani is, oh, okay. I kena check. Send to everyone. Kenapa tak boleh nak share ni? I tak tahu macam mana dia tak boleh nak share pula. Okay, so insyaAllah kita stop kat sini lah ya. Nanti kalau apa-apa you boleh WhatsApp kat saya lah. So 011-2080-9810. That's my number. 011-2080-9810. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi. Bye.